Praise God, praise God. जी youth service लगा है कि लगा कुछ एक ताबरा शेयर करूँ ना तो क्या पापना पूरी कंडीशन वो last जो person दिन पूरा लेकिन काउंटर ठीक नहीं ना कंडीशन itu pra ami phala bi preparation thora nai boli bi achi laba yu la ki do ami ki la ita pra pona 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 every ami lo chapter 8 ta kishi itu la pra ami khata ita pra ami hangi la share kore mona se yedi youth khane ase itu mi le youth khan la kotha ko bole bishi mona se kile mane ami kan youth la life ekta to wish bole do cha na bacha time pra luikina bacha time pra luikina ami kan ki laga de hole bi school de hole bi no le society ko de bi child de hole bi no hole alag alag laga chaka de bishi hole bi ami kan logote manun ekchun pra no le friend circles de hole bi tai kan pra wish hole bi ami kan logote apni laga vision de ki ase na apni grow up hoise bole do apni kitya damor hobo yala time de apni laga vision de ki ase apni laga impatient de ki ase no le apni laga aim in life de ki ase ni ka buja time de एक tabra alag koe na kunuba doctor hole mona se koe kunuba brother ami do preacher hole mona se ni la koe kunuba brother moi do damor ekta governor nishina nore damor ekta ami do minister hole laga mona se o inika maiki kan laga de hoishi bole ami do nurse ekta hole mona se na nature laga aim in life ekta take aro itu to hoishi bole ki ase ushida ami kan success na sob manu pra ami kan youth kan pra success bole kare beshi mona se aro beshi muja lage ki le bole do ami bi ekta childhood time pra bina ahate bole aya ekta kam de hole ami bi success bole mona se koina ami kan ini kan nature laga life ini kan take de itu laga nimide ami kan first to ki ase koshira as a Christian na ami kan to first priority to ki ase bole do mogan isor ki chani bole laga ase first priority to ki ase bole do jisu ki jana karne he success to ami kan hobole pare hole bi ami kan jisur ki nichane hole bi success ke khetai thaki shi bole do ami kan jane ekko na hobo na without God we are nothing itu ko ase isor na tagila ami ekko korole na parbo itu laga nimide ami kan kitya ami kan ekta success kore mo cheshe bole bi jisu ke jana laga sabse damor sabse priority ami kan laga itu hobode yete Matthew chapter 16 verse 26 taking ka koidina ase I repeat Matthew chapter 16 verse 26 Bible anina tagi shikule tate likhi na nomle tate sai shikule beshi pawo kile mane ami kan ni aha to jisu laga kotha ekta huni bole nimide na buchi bole nimide ami kan ahe shide itu nimide ami kan ni Bible sai shikule aro likhi kina bole bi korde loi chagina itu sai shikule beshi pawo Kitya Amikan Matthew chapter 16 verse 26 the question for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul or what shall a man give in return for his soul ini ka question apni kan success hui kina chaise kulibi apni jisor ge nechani she bole apni ek ko kam nai de koi kina idea ase apni success hui kina apni bhau kam kori kina apni party chaise kulibi apni laga soul to isor pra koise apni ami karne ki ani dishe na itu dunia de apni success kori kina chaise kulibi apni mui karne ki ani dishe ini ka kwala ka hisde ami kan success kori kina ami kan hashi mucha pau kori kina isor morom pra tai laga ami na isor protection pra tai laga provide pra ami kan logote pau kori kina itu success kori kina jitti kina paishi bole bi ek din to hole ami kan jisor logote chapule lagai ase na ami kan to kile bole kana jibi likhi kina ase aro ami kan hodai kana kore jiban last to jisor logote he ase bishito ami kan kiman successful man and person kan wish bole bi ek din to ami kan jiban to hole jisu logote last bole ase itu ni bile ami kan isor ni chane kina ami kan success kori she bole bi itu eko matlab to nai itu ni mide ami kan yede hodai din ami kan school de chadam dibi chane kina ase aro
story huni kina ase Alexander the Great na Alexander the Great laga the story sob manuba chali na ase tai to ekta successful ekta man ta kishe huli bi tai ek din mura tai de la coffee de thala tai de tai hat to uthai kina mui laga hat to upor de kuri kina lui chabi de kwa laga ta kishe itu laga meaning to ki ta kishe moi hat khali aishe aru moi hat khali hi jai ase de koi kina ami khan ki iman hal tai pra ami khan ke example ekta dikhai dia na without God ami khan istor na ta kishe bole to ami khan to khali he ase de na ami khan laga soul to ek din istor logote ami khan to bole ase itu ni me jisor chana to ye bishi pa ase किती आम्ही kan Bible ते एकदा साइशन बघतो डेव्हिड लगा लिसन तो आम्ही kan चली बाय जोसेफ लगा लिसन आम्ही kan चली बाय आणि दानियल लगा लिसन आम्ही kan दिखे बाय किले बोले जोसेफ तो की असे बोले तो जोसेफ तो एकदा ताई इसर लगते एकदम ओनर एकदा फाल एकदा देगिशे ताई जिसु लगा ताई इसर लगा हुकुम तका जाना मानु एकदा आणि ते इसर के बुई लगा मानु एकदा तका ताई एक चिंत ताई सक्सेसफुल एकदा मानु किले बोले Egyptian laga governor itu Joseph to kishe. Aru David to ki ase bole to ami kan David to sob chale ase tai to small ekta ase boli bi tai logo di iku takanai pat istor to tai logo ta kishe na the God I flavor to tai logo ta kishe to David logo ta kishe. Itu nimide tai polite logo de parishi aru tai Israel laga king ekta wa laga itu David pra ami kan example pal ani dia ase Kitchen channel laba five to section la channel to 10 house de 10 de dagishe tai to lion prata ke khaburi limite rakhi dishe holi bi tai 3 times tai budai Daniel to ek din 3 bar prarthana pra la manu ekta dagishe itu nimite tai de chiti kina dai so hole na ekta successful ekta manu ekta hoija itu la amikan gene pa bratikhi bias de kitia amikan gene Proverbs chapter 13 verse 20 Proverbs chapter 13 verse 20 this I show you. Walk with the wise and become wise. For conditions of fools suffer harm. Inyakshe. Kung kian manu taka manu, wisdom taka la manu logo di amikan milishi bole do, na? Wisdom taka manu logo di amikan takishi kushi bole do, amikan di wise ekta hui jai kushe. Wisdom ekta bai jai amikan. Hulibi কোন প্রা ওয়াইস না দেখা মানু না কোন প্রা ওয়াইস না দেখা মানু লো তাকি শিবলে দো আমি খান বি ইতু লো তাকিলে আমি খানে কাও দে আমি খানে লাইফ দে চুবন বাই যাই ছিল ইতু নিবিলে আমি খান লাইফ দে ওয়াইস তাকিলে লাগা বেশি দরকার আছে ইসু লাগা জরা প্রা কইছে আমি খান ওতে হুদাই ওয়াইস তাকিলে লা কারণে না ওয়াইস একটা তো কি আছে গুলা হুদাই দিন তাই ফাল রাস্তা দিয়ে যাবলে কুচিস করে ওয়াইস মেন একটা তো হলে তাই একটু পিয়া আছে একটু ফাল আছে তাই চলি যায় ওয়াইস মেন একটা তো কি আছে গুলা ইউথ খান হলে কোলে মন যাতে বলে আপনি খান তে ইউথ দেখা দিলে একটা ওয়াইস তাকিলে ওয়াইস আজকালি ওয়াইস বলে বেশি দরকার আছে কিলে মানে ওয়াইস একটা তাকে সে বলে তো তাই ব্রা সব তো পিয়া ফাল তাকে পাছি বলে চলি বলে পারে চাই বসে বলবে কোন মানুষরা ওয়াইস না থাকে তাই তো বলে দিন জোর তাকে চুপ ভাড়া আছে আছে ইনকা কইনা আছে আমি গান একটু শেখারটো হইলে কথা কথা শেখারটো হলে আমি গান কিতাবে ইসর লগতে প্রেস লর্ড মই তো খাই আছে বলে কিতাবে না খাইলো ইটো তো লোকাই কিনা হে কোন বাতা আমার বাচ্চা কি লোকাই না খাই না আর ইটো তো হইলে শেখারটো হইলে তো ইসর পুরা প্লেস পুরা লাগা ইটো খান নয় আমি গান ইটো চিজ খান খাই ইটো তো কি আছে তো ওয়াইস মহারাই খান খাই আছে kuntu pia kuntu pa ami kan ge super wise dishe holipe ami kan itu nuchi na ami kan pia rasta de pira na na tagishe kile mane jisu to kosha apni kan wise takhibe koina ase itu nimile ami Proverbs chapter 13 verse 20 di pa wise ekta hobo lagi ami kan kitya wise ekta hota din tai successful de takhibo aru tai kitya ke chukun na hota kitya ke sleep korbo holipe apni kan youth ta hala time de কোন মানুষরা ঘরের সাথে ঝগড়া লাগা আপনি উনকে বুঝায় কোন ভালো কাম করলে কারণে কোন ঈশ্বরকে সার্ভ করলে কারণে আপনি খালি এনকারেজ খান আপনি খান হতে না itu kan logo di apni kan beshi balbra mini kina itu ase itu pia ase itu bal ase chana laga kita bole karne jise bra ami kan itu pura la ase bole be ami kan yede dunia de bole ami kan kerja cha bole alchi lage na ami kan isor bra to ami kan logo de ki laga huishi bole be ami kan ke provide kore kina ami kan diti bole be ami kan itu nubuchi kina ami kan light anak de chai na din rat kare do दिन रात निमित्त होले इसर ब्रा आमी गान दिशितो दिन दिन होले आमी गान की लगा काम होले वर्क काम करबो
kila kam holbe ami kan pera kila kam holbe ami kan jom din dilo rati di to aram kuribole nibide ami kan jisu bra panai bishe holbe rati di youth kan bishi bab tu tai kan important kam bishi kore to youth man kan rati de important kam bishi kore itu nibide tai kan rati de to humai na kitya amma baba kan morning di uthi na kam bishi wa dan de he youth kan do itu tai de humai da kan আৰু কই মই তো ছুটি উঠিলে না পারে হবে না এটো তে কি লাগে কইছে না নিচুর লাগা খাউতি ব্রা নিচুর লেজিনেস ব্রা এনিকা হয় কি লে দেখা ইউ কার বাচ্চাকে ইম্পর্টেন্স কাম বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে টাইম বেশি চাউলি দে না আৰু এটো না গেমিং খেলা লাগা গেমস খান খেলি কিনা গেমস তে কি হাজার গেমস খান বেশি আছে খান খেলি কিনা আপনি খান যিশু লগতে প্রার্থনা করিবলে লাগা বুঝলি দো বাইবেল একবার সাবলে লাগা বুঝলি দো নহলে ফাউ লাইন দে না তাকে প্রে করলা বুঝলি দো হলে নহলে তাকে আরাধনা করবলা বুঝলি দো হলে তাকে মহিমা করবলে কারণে বুঝলি দো হলে আপনি খান সোশ্যাল মিডিয়া দে আৰু আপনি খান গেমস দে না টাইম চাবলে দি না নিচু লাগা এনার্জি তাকে লস করে কিনা class di jada de holbe teacher kan bra homework assignment dia kan so fail grade gina abuli kan time good na jai gina rati di manu kan aram guri gina so bra aram guri gina la ati dibi abuli kan rati de no kumai gina ejika time waste bra to bole jisuri to question na pai de itu nimide achi youth kan do bole indira tak na takia sila holbe na takhi bole kuch chis guru de ami kan ekta wise ko bola ke ami kan indira hoishi bole de kisur bra ami kan bole Kilaka Amerika ke plan rakhi ke successful na chahe first Kitya American Psalms chapter 119 verse 9 is again Psalms chapter 119 verse 9 is again How can a young kid make his way pure by guidance according to your words Kile mane live a holy life kisho isora apni khando Professor Sapa kita tak cuba lagi. Apni lama life tu, ami lama life tu. Na youth life tak ada ni. Apni kan bian budi bide, budi lagi. Psalms chapter 119 verse 9 dia say. Apni kan Sapa tak kibide, live a holy life. Na apni kan Sapa tak kibide, apni kan live dan budi bide. Isor laga direction ni perabi, apni kan. Isor laga hukum ni perabi. Isor laga ichha ni perabi. Na Isor laga mahima kurigina all rasta de jaishi kore do apni kan ke holy life ekdam bal pavitra atma pavitra sappa manu ekta inika matibo hoile be ami kan ki ase koshi kore do Isor laga ichha to na jane Isor laga ichha pra hukum pra ami kan sur hui jaise Isor laga ami kan direction di nepera gina ami kan inika jai ase na inka koshi kore do ami kan kit jabe ami kan na pao life ko sappa ase kore na pare na Kile mane amikan hoise এতিয়া youth laga life laga time de hoise bolu na temptation pra porta hoigina ase o youth khan laga time temptation pra bishi hoigina ase temptation to amikan pra tikhi gina ni tikhi gina na amikan pra jani gina na jani gina temptation to bishi low pra amikan jani pai ase kile youth laga life time de amikan temptation to bishi face kore boli be jisu pra hoise na run from the sin ina hoise apni khando pap prakulabi bushe pap di fight kribi wanai fight to Jesus right korwa mane holbe amna pap prakula lage kidya yusuf to hole dai to principal laga maiki dai pra dai to relation takibule nimide yusuf ke pura dai ni Jesus pra no hobo bushe to etu dai pap prakula shi to na yusuf to na itu nishna amna youth khan ekta life to beshi sundur youth khan I wish Movie acting tu, movie youth laga life di kurai kena cabuli mona seo, boleh be amikan samai nai, boleh be apuni kan tu ita pau tai mase, jisur ke dulu bide, jisur ke chani dulu bide, apuni kan Timothy ke kuishe jisur pra, Timothy apuni pau pra kulabi kuishe to, jisur pra kiri pau pra kulabi kuishe, temptation achikali chukra chukri kan to, ami itu to kosai kobo. 13-14 years pra girlfriend boyfriend banai gina amikan take na 13-14 years pra break up korishe 3 bar break up korishe 2 bar break up korishe inika lagati kotha to achigani beshi youth khan life khan 13-14 pra relation na biya aru ta living relation bi take living relation sadi nukuri gina muta maiki samban banai gina takala age hoye itu nishna laga life te jisu beshi king lage bishe
itu nishna life de youth khan ki kushi jisu basic king lage itu ama life de na jisu ra itu nishna kuribole karone ami khan ki diya nai de ami khan loge diya nai itu nemire jisu ra kushi apni khan pap ra bolati wale ku paise itia pa nishna bishi student youth khan bole ama baba ra apni khan ki duk puri kina school purai kina yede ala ala brain house de khadam lakhibo kunuba to ama baba loge next free life lagi kina lakhibo hoilibi Nijur laka life de ki hui kina ase itu boleh apni na aura chani boleh laka itu ase kuntu pia kuntu pa apni kan choice boleh laka ase ekdin ekta laka story ta muya kore ase muda ekta dai successful hui jai she dai kam ikri laka office ta kam how ba she chokrai ta 22 years ta gishe hulibin dai tu jisu pra dai logo de murong pura laka tu dai ke dai tu bhavana nukuri kina dai khali club te jai na tai lo pisa pa khan club te jagina khelai she aru party de khali mucha te tai enika khelai gila ta khala samai ekta ne tai itya to inika puri na tai ekta to last de bimar ekta ola cheshe tai ki bimar ekta ola chala te tai cheshe ama mu thorai gina ahi bode cheshe to tai la ama khan pra tai ki thorai gina ahi gina ma ti gina ana la tai ne tai to cancer na liver la bimar ola gina ta gishe so itai tu hole tai regret khai ase kile moi nika kam rishi ho moi tare tu moi laga chok tu chhari gina jisu laga kam guribo moi jinda ta pade ni jisu laga kam guribo moi ki isur ki kobi moi ki phao guribi koi gina wa dai de ami kan itu laga story hona lagde itu laga story ekta laga kitab te ami likhina pa laga koise itu ba laga time de jisu laga kam ra manu ahi gina tai ki prarthana korise moi ki pachai dibi moi laga chok chhari gina apni laga pichi de ahi gina ami revival ke holibi jisu laga kam ami koribo wa dai de tai pra isor ke prarthana kori dishe isor ra koshe moi nai samay khatam hoise tai ki to salvation tai ki to mami ki prarthana kori dibile kiman mon tuk laga kotha ase na ineka chukra phal laga time de tai laga time do misa mishire west pura laga takishe jisu tai laga de ki logore mon ase ki success phal kori dibi jisu laga mahima logore gina tai do all the rasta de chai gina takala youth kan bishe ase itu nishna pra ami kan khorai gina hibi koi gina yeti pa bra dikhi gina ase ami kan kitya ami kan Bible de sai shi bole do ami kan Ecclesiastes 11 verse 9 Ecclesiastes 11 verse 9 de dikhi gina ase You are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the day of your youth. Follow the way of your heart, and whatever you see, whatever your eyes see, but God knows that for all things God will bring you judgment. Ecclesiastes 11 verse 9 di ako ikan pulito. Chukra nakadaimde, na? Chukra nakadaimde, ako nikan ki pulpo pulbi, bushito. Chukra chukri nakadaimde, ako nikan ki pulpo pulbi, na? Kana pulbi, pirabu kule pirabi, na? Ako nikan isur laga aratana pulbi pulbi, ako nikan manuto de serve pulbi pulbi. Kila ka pulbi pulbi de, bulina. Ecclesiastes 11 verse 9 gilikin natin. Huilibi, na? But know that for all the things God will bring you in the judgment. Apuni kan kila ka hulbi kurbi hulbi apuni kan logo de jisur pra ekti to apuni ke hisab kurbo de bushito hisab kurbo bushito youth kan apuni kan ache bishi pra bishi pau pra perais na hala se ko gina apni rasta pau de perais na hala se ko na apni takia na hulbi jisur pra kushe judgment del de apuni bi polai gina nai de bushito apuni bi judge kurbo bushite jisur pra de man pau ba likhi gina ase আমি kan kitya Solomon laga story de sai de ami last de aya ase Solomon laga story de sai shi bole do First King chapter 11 verse 1 2 3 4 ini kate chai shi bole do Solomon to bole na besh wise men nakishi do Jisu brother logo de wise men dishe sai ki buttiman nakala ga Jisu brother ki dishi do bole be tai logo de wise dia laga to bole tai ki purishe tai young life takhala inde tai to biya rasta de junishe na isur laga ichha pra tai tur hui jaise jisu pra kushe alag chati laga maiki foreigners kan alag chati laga apuni nolobi je maiki tu inka huishi bole do apuni ami laga person pra alag hui jabo inka huishi bole do apuni ami laga hukum
hukumbra ami laga pura apni tour hui jabode iniga jisubra Solomon ki kuishe holi be Solomon ba itu hudanai nuhuni kita tai itu mai ki khan hode tai relation ta ki na tai itu mai ki lo 700 Solomon na mai ki ta ki she guna pai hode ma bra dikhi na ase tai chukra ta dai inde tai kitia mai ki tu kuishe jisu ki bahuri jai shidai manu laga mighty khan chatti khan lord brother jisu logo di tour kuri gina tai idol worshipper waita tai inika jisu laga ichha pra tour wala ka anna Solomon laga story di likhi gina Solomon to hole bish wise men lagi shuri tai laga wise to kodi chulai shi apne di story di buchi asna nai tai to hole phao di chula nai go tai to biya di chulai shi dunia di takha dai de tai phao kam pura nai tai isu laga ichha pra nai isu laga mahima pura nai tai jisu pra tai ke phao wise she holi be tai itu kuri gina jisu laga hukum pra tai itu kuri gina chal bide tai kitia pura hoshe na tai kitia pura hoje she itu tai di aro ekdom morom laga bible ekta ide likina ase Ecclesiastes 12 verse 1 and read Ecclesiastes 12 verse 1 de likina ase remember your creator in the day of your youth before the day of trouble come and your reproach when you will say, I find not pleasure in them. Solomon bra, tai bra Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to likha to ki ase question to. Oh, you come, na? Pura hua time de apni regret khaton hoi de. Bolbi apni chukra ta kha time de, apni chukri ta kha time de. Apni punai isuge chani bide question to. Ide man baba likhina ase. Ecclesiastes 12 verse 1 de. Apni chukra chukri ta kha time de chiso chani bide question to. पूरा तखा दे चनी भी कोना है छुपरा छुपी तखा दे आउने चनी भी सोगे बिया नाही बोले कने ट्रबल बिया का नाही बोले मिले इतु कम डबा छुनी मिले जी सोग बोले चनी भी कोइना सोलोमन तो दा एक्सपीरियंस विषय दा एक्सपीरियंस विकिना दा इतु लिखा लगा ता किशो सोलोमन ब्रा विषय I find no pleasure in them मोय इतु की खुशी पा नाय विषय tai chukra takha dai me tai ki wise dishe sorra holi bi tai to isora ka ichha de nata ki gina tai laga ichha de tai birai gina takha laga hole tai eko me matlab pa dai de itu ni mini chukra khan ke ache ami khan youth khan ke kobole mor jano Solomon bra tai experience kuri gina tai bra ni khala laga ta kishe jisu ki apne khan chukra takha dai me hi chani bi de chukre takha dai jisu ki chani bi de na Solomon bra ami khan hole pura ha bichli chala to itu मतलब ना है कुछ तो चुपड़ा तक हम दे चुके हैं हम इस सोई जाने कितना अमेरिका निरे लास्ट Deuteronomy 30 verse 19 recited the day I call the heaven and the earth as witness against you today that I have set before you life and death blessing and curse choose life that you and your descendants will die Imam Allah begina Deuteronomy 30 verse 19 de begina ase ito prithvi sansar de huishi bole do ki ase bole khali tui kahe ase mura laga ekta na eternal life laga ekta ase ito to hoile apni kan youth khan apni kan choose pribide how mura laga aro eternal laga apni kan choose pribi mura laga de choose pribi to apni kan to hoile jisu laga ichha de birai gina apni khan kushi nijor isor pra kona laga nijor ke savior aro provider protection isor pra apni khan nichane gina jisor pra apni khan laga pap laga sob life sacrifice kuri gane cross ke apni khan mile sacrifice kura laga jisu apni khan logo de sas kya Genesis 6:7 de likha rishna apni khan logo de sas kya isor apni khan ke bana laga isor ke apni khan paburi gina apni khan kushi laga ichha de birai do feel de he apni khan jabde mura he log papo holbe Solomon bra panishna apni remember apni isor ke yaad koribi jisor laga ichha de apni birai de jisor laga ichha de apni takibde jisor ki mahima koribi de budai in bible koribi de budai din na kurja de chabide budai din pray koribi de wigina jisor laga ichha de kun take jisu logo de kun chale dai eternal life of
question. Itu ni media achi. Ini youth kami pokoknya bicara boleh. Amu ni kan lawan life decision tu boleh. Amu ni kan journey decision tu boleh laga sedih. Amu kan murah laga ke youth ni shamil kuruguna. Heaven day jisu lokote. Amu kan bana papa lokote. Kana devi kuan shina aru aru koi repeat kuese. Jiban last tu boleh jisu lokote he amu kan jabo. Kini laga devi prithvi tun tolat success pra amu kan ilui ina kan jabo. Amu kan success manukan amu kan success pai share. Success pra amu kan ilui ina jabo. Kita jisu Krista tu amu kan jani lobo success itu laga pichi dia hi jabo. Itu ni pini amu kan achieve pra lui ina. Jisu laga icha de pera laga yun kan de begina. Itu laga sermon pra amu kan so ki share kurishin. Guna kan laga opportunity story asyik suri